আমি পাৰ্টিৰ পট্টা দিবই লাগিব উই ওয়ান অটোনমাস কাউন্সিল এখানকা বলেলা হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারে নেতা আছে যদি গাঁও থুমা বানাই দিবে না দেবা गसाइगाव महकुमानि कसुगावआव आसानि आदिबासि बासाव हाबाफारि जालाङो 5 अक्ट'बर सनिबारखालि क'क्राझार जिल्ला सिंनि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव बालादम गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्ला अल आदिबासि स्टुडेन्ट एस'सिएशन अफ आसाम एबा आसानि बानजायनायाव बिजेपि सोरखारनि हेंथायै आदिबासि हारिनि माखासे दाबिफोरखौ लानानै फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासे 5 रिंगासिम धरनानि हाबाफारि जालाङो। मख'नो गोनां बाथ्रादि आसामनि दैदेनगिरि मन्त्रि सोद्रोमा आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लानाय हाबाफारिनि गेजेरजों आदिबासि हारिनो एसटि मोनथाय होनाय दा फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2026 नि जोहै आसामाव थानाय आदिबासि सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ होनाय, आसामाव थानाय आदिबासि हारिनि साहा श्रमिक एबा साहा बागाननि मावसुमाफोरनो सानसेयाव 525 राङै मजुरि होनाय, आसामाव थानाय आदिबासि हारिनो जुनियायै टेट आनजाद खुंनाय आरो आदिबासि अट'नमास काउन्सिल होनांगौनि दाबिजों आखाइ आखाइ बेनार प्लेकार्ड लानानै अख्रां गोमसार होयो। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव अल आसाम आदिबासि स्टुडेन्ट एस'सिएशन अफ आसाम एबा आसानि मिरुनि आफादगिरि प्रदीप नाथआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बिजेपि सोरखारजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो आदिबासि हारिया एसटि मोनथायखौ हिमन्त बिश्व शर्मानि पकेटनिफ्राय बियाखै, बियो आदिबासि हारिया गावनि मोननांगौ दाबिखौसो बिदों होननानै बुङो। लोगोसेनो थांनाय समाव आसामनि गिबि मन्त्रिनो गोबांबार गोसोखांलाय गथायदोंब्लाबो जेबो फिथाइ थायाखै, बेनिखायनो आदिबासिफोरनो थाबैनो एसटि मोनथाय होनायजों लोगोसे गासै दाबिफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै होआब्ला फैबाय थानाय समाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होनना ओरैबायदि बुङो। আমার সাংবাদিক বান্ধৱসকলক আমি নমস্কাৰ জনাইছোঁ, জোহাৰ জনাইছোঁ। যিহেতু আজি সদসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি এছটি খুজি আছোঁ, লগতে আমি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ক্লিয়াৰেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে কৈ আছোঁ, লগতে লেণ্ড পাটা আৰু লাষ্টত আদিবাসী অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আমাৰ দাবী আছে। এইকেইটা হয় আমাৰ মূল দাবী, যিটো সেই মূল দাবীৰ ভিতৰত এটা দাবীকো কিন্তু এতিয়া বৰ্তমানৰ চৰকাৰ এটা দাবীকো লাৰা নাই বা মানে সেই কাগজক লাৰিয়ে চোৱা নাই বা সেই দাবীৰ ওপৰত কোনোদিন আলোচনা বহাই নাই। আজি 10 বছৰ অকলিব ধৰি আছে। আজি 2টা চিফ মিনিষ্টাৰক পালোঁ, 2জন। প্ৰথমত পালোঁ আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ছেকেণ্ডত পাইছোঁ আমি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। গতিকে তেখেতসকলে ভালকৈ বুজি পায় আৰু মেমৰেণ্ডাম ক'বই নালাগে, ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত চেণ্ট্ৰেল ৱাইজত কিমান যে মেমৰেণ্ডাম দিলোঁ, তাৰপিছতে তেখেতসকলে মূল দাবীটো বুজি নাপায়। তাৰপিছতে কি ঢল বজায়, আমি আদিবাসীৰ কাৰণে PMG ঘৰ দিছোঁ। কি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিয়া নাছিল নেকি? দিছিল, খালি নামটো সিফালে ইফালে কৰিছে। আগত কি আছে ইন্দিৰা গান্ধী আৱাজ না কিবা এটা আছিলে, এতিয়া কি কৰি দিলে PMJY কৰি দিলে, মাত্ৰ চেঞ্জ হে। আৰু এতিয়া কি কৰি দিছে, আগত চেণ্ট গ্ৰেভেল ৰাস্তা আছিল, এতিয়া কি কৰি দিলে CC ব্লক ৰাস্তা। এইটোক বিচাৰিছিলোঁ নেকি আমি? আমাৰ মানুহ যে জংঘলতো যাব পাৰে, নদী তলে এটা বাঁহতে পাৰ হ'ব পাৰে, সেই জাতিটো মূল দাবী কি জনাইছিল, আদিবাসীক এছটিকৰণ কৰিব লাগে। যিকেইটা আজি অসমত আজি এৰিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পেলাই ডিচিডন কৰিছে, সেইটোক এছটিকৰণ আনিব লাগে, তাৰ কাৰণে আলোচনা কৰিব লাগে, কমিশ্যনাৰ বহিব লাগে, সেইটোৱে দাবী জনাইছিলোঁ। সেইটো কিন্তু আজিলৈকে নহ'ল। তাতকৈ দুখ লগা লাজ লগা কি কথা হ'ব পাৰে। ছেকেণ্ড পইণ্ট, মাটিৰ পাটা আজি যুগ যুগ ধৰি আদিবাসী বসবাস কৰিছে, কিন্তু আজি তুজি হৈ আছে, চৰকাৰী হৈ আছে। সেইকেইটা মাটি ম্যাদী পাটা কোনে কৰাই দিব? চৰকাৰে কৰাই দিব লাগে। তাৰ লগতে তাৰ লোকেল MLA বিলাক চেক কৰিব লাগে। এই MLA বিলাকতো কোনোদিন নকৰে, খালি ভোটহে খুজিব যায়, কিন্তু পাব্লিকৰ যে মাটি ম্যাদী কৰিব লাগে এইবিলাক কথা কোনোদিন নকয়। পঢ়াব লাগে সেইটো কথা কোনোদিন নকয়। ভালকৈ ডেভেলপ কৰিব লাগে এইবিলাক কোনোদিন কথা নকয়। মাত্ৰ কি কৰে, ভোট খুজিব যায়, সেইবিলাক বস্তু। 3 নম্বৰত হ'ল আমাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট। একেবাৰে আজি আমাৰ জাতিটো কি হয় একদম স্পেচিফিক নহয়। এনেহে আমি মুখত কওঁ আমি ওৰাং মুণ্ডা চান্তাল কাৰিয়া, কিন্তু কাগজৰ মতে আমাৰ জাতিটো এতিয়াও ক্লিয়াৰ নহয়। আজিও এই জাতিটো ক্লিয়াৰ কৰা চৰকাৰৰ কাম হয় না নহয়? লাজ লাগিব লাগে চৰকাৰক। আজি 75 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল ভাৰত স্বাধীন হোৱা পৰা, তাৰপিছত ইমানটা জাতি আজি নিজৰ আইডেণ্টিটি ক্লিয়াৰ কৰা নাই। আৰু এই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যোনটো দিয়ে অসমত, এই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আমি অসমৰ বাহিৰত একো কাম নিদিওঁ। প্ৰফেচনেল ষ্টাডিজ এইটো পেলাই দিয়ে, গ্ৰহণেই নহয়। চেণ্ট্ৰেল চাকৰিতো ভাবিবই নোৱাৰে সেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লৈ, কাৰণ ইয়াত স্পেচিফিক হ'ব লাগে। আজি বড়োবিলাকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট কি আছে? ট্ৰাইবেল বড়ো, ৰাভা বড়ো স্পষ্ট আছে। আমাৰতো কিয় নহয়? আমাৰতো কি আছে? টি ট্ৰাইবছ লগাই দিছে। এতিয়া টি ট্ৰাইবছ বুলি কি বুলি বুজি পাব? ভাৰতৰ সংবিধানত ক'ত লিখা আছে টি ট্ৰাইবছ? জাতিটো কেনেকুৱা বুলি কি বুজিব? এইটো এটা বিজনেছেই হয়। টি চাহ কি হয়? এটা বিজনেছ হয়। কালি নাৰিকলৰ বিজনেছ হ'ব পাৰে, আলু বিজনেছ হ'ব পাৰে। অসমত ধান হয়, এতিয়া বড়োবিলাক বহুত জোৰ ধান খেতি কৰে, এতিয়া বড়ো কি আপুনি ধান জাতি ক'ব নেকি? এইটো ক'ব নোৱাৰে, এইটো অযুক্তি হয় না নহয়? এইটোৰ কাৰণে মই ক'ব খোজোঁ, আমাৰ মানুহ আপোনালোকে কয়, চৰকাৰে কয় যে আনপঢ়, আমাৰ মানুহটো আনপঢ় আছে, ঠিকেই আছে। আপোনালোকে জানা বুঝা হৈ পেলাই IAS IPS
ACS থাকি পেলাই এইটো কি কৰি আছে ইমানটা কমিশনাৰ গ'ল কিমানটা IAS অফিচাৰ হেক হৈ গ'ল আজিলৈকে কিয় কাৰেকশ্যন কৰিব পৰা নাই তাৰ কি ডিপাৰ্টমেণ্ট নাই নেকি কালচাৰ বিভাগৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট কি কৰি আছে সোশ্যাল জাষ্টিস কি কৰি আছে ঘুমাই আছে নেকি খালি পইচা হিচাপ কৰিব কাৰণে নেকি সেইবিলাক যে আজি 207টা জাতি বলে নামে ঠিক নাই আজি এইটোৰ কাৰণে 2 নম্বৰ চলি আছে আজি যোনটো টি ট্ৰাইবছ কোটাত যে ইমান ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ 2 নম্বৰ চলে কিয় কাৰণ এইটো স্পেচিফিক নহয় আপনি টি ট্ৰাইবছ বুলি কাক বুলি ক'ব আজি বাগানতো সব জাতি কাম কৰে বড়ো কৰে গাৰো কৰে ৰাভা কৰে বাঙালী কৰে সবেই কৰে এটা টি ট্ৰাইবছ বুলি ক'লে তো সবেই তো পাবই লাগিব না বাগানত কাম কৰা মানে কি তাকে সেই ৰাইটটো দিবই লাগিব বাগানৰ হিচাপত তো সেইটো বস্তু স্পেচিফিক যেতিয়ালৈকে নহয় এই বাগানত বা সেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি কোনোদিন 2 নম্বৰ চেছ নহ'ব এইটো কিন্তু স্পষ্ট কথা দেখা গৈছে আপোনালোকৰ ফাটা ঢল হয় ফাটা ঢলৰ কিবা সাউণ্ডটো ভাল থাকে নেকি সাউণ্ড ওলাব কিন্তু ভাল সাউণ্ড নহয় আমি ক'ব খোজো সন্মানীয় হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক आपको बोलने चाहते हैं आज हिंदी जेतु अपनी सेंट्रलत जाय पेलाय सेंट्रलत आमार हेमंत बिश्व शर्मा डांगरिया रिकॉग्नाइज मिनिस्टर ही इज वन ऑफ द व्हाट यू विल से वन ऑफ द साउंड मिनिस्टर आप इतना बड़ा मिनिस्टर होकर के आप रिकॉग्नाइज मिनिस्टर होकर के सिंपल सा आदिवासी का कास्ट सर्टिफिकेट क्लियर कर नहीं सका उससे दुख का बात क्या हो सकता है उससे दुर्बल उससे अनएक्टिव क्या बोल सकते हैं आप हो तो या आप नेग्लिजेंसी कर रहे हैं या तो आप आदिवासी को कभी भी नहीं चाहते ये है स्पष्ट और सेकंड पॉइंट में बोलना चाहता है हेमंत बिश्व शर्मा डांगरिया को हम लोग कभी भी अलग से मेमोरेंडम नहीं दिया है आदिवासी 1 नंबर में ST के लिए दिया है लेकिन आज भी आप खोल के नहीं दिखाए आप क्या बोलते हैं हेमंत बिश्व शर्मा ने जो आदिवासी के लिए थोड़ा ST के लिए सोचना पड़ेगा मोरान मोटा कहता है चलता है ये क्या बात है अब एक चीफ मिनिस्टर है ऐसा सोच शोभा देता है क्या उसका मतलब क्या कर रहे हैं आपने डिवाइड एंड रूल प्ले कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल क्यों करेगा आप चीफ मिनिस्टर है सबको समान देखना चाहिए आपको अब तो चीफ मिनिस्टर है सबों के एक नजरिए से देखना चाहिए लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये अलग वो अलग ये क्या है ST हम लोग हेमंत का पॉकेट से नहीं मांग रहा है भारत का संविधान से मांग रहा है वो भारत का संविधान हमको ST प्रदान कर सकता है कि नहीं सकता है उसको स्पष्ट कीजिए वो हम लोग का डिमांड है भारत का संविधान अगर हम लोग को ST दे सकता है तो दीजिए भाई और नहीं सकता है तो स्पष्ट कीजिए क्यों नहीं सकता है कौन कारण से नहीं सकता है कौन सा क्राइटेरिया में नहीं पड़ता है कि हम लोग ST नहीं मिलेंगे वो हम लोग को बताइए इसलिए हम लोग सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहता है आपने बोला था कोकराझार में आकर के कि ये असम में BJP सरकार आते ही असम में रहने वाला उरंग मुंडा संताल खड़िया को ST दिला देंगे लेकिन आप नहीं दिया आपका देने का इच्छा है कि नहीं वो प्रकट कीजिए क्योंकि आप इतना साल हो गया असम में आते रहता है बार बार सिर्फ वोट का कारण लेकिन इधर जो पीड़ित आदमी है जो अब इतना गरीबी से जी रहा है आप तो सब दिन बोलता है हम लोग गरीबों का सरकार कहाँ गरीबों का सरकार आप तो मुकेश अंबानी का सरकार है वो हम लोग को बोलना पड़ रहा है अब जितना आदिवासी गरीब है ना आसाम में सब BPL है इसके लिए तो कुछ आपका कोई सेपरेट एक बजट नहीं है आपका उसका लिए कुछ एक पैकेज भी नहीं बनाया जो सिंपल सा कास्ट सर्टिफिकेट वो क्लियर नहीं किया ST तो है बड़ा मुद्दा वो ST को भी एक टेबल में पड़ा रखा है जो राज्यसभा में अभी भी पड़ा हुआ है उसको क्यों ले नहीं सकता है क्योंकि स्टेट में भी BJP सरकार है सेंट्रल में भी BJP सरकार है उसको लाने के लिए BJP सरकार क्यों दिक्कत हो रहा है उसमें जरूर उन लोग का इंटरेस्ट नहीं है या तो हम लोग का आदिवासी को लोग नेग्लिजेंसी करता है सिर्फ वोट बैंक बनाने के चक्कर में है तो इसलिए हम लोग बोलने चाहते हैं इस बार अगर आदिवासी को ST नहीं मिला तो BJP को असम से आदिवासी को एरिया से हम लोग जरूर उन लोग को इधर से खेदेंगे वो एकदम स्पष्ट है